Hey guys, sekarang kita di Pantai Kramas, Gianyar, Bali. Saya di sini udah janjian dengan teman saya, Mukhlis, salah seorang surfer lokal yang sangat terkenal dan sering berkompetisi internationally. Oke, so I think kita semua tahu ya, ini pasti akan surf. Ada pantai, matahari baru terbit, and I think we're really gonna surf now. So, let's do it. Bro, Halo. aduh, gila pagi-pagi nih kita. Langsung aja nih, ingetin lagi ya Ya, caranya ya. belajar surfing nih. Ya, pernah sih, cuman nggak jago lah. Oh, Makanya ingetin lagi step-stepnya. Oke, bro. Aduh, Yuk, kita surfing. langsung aja. Langsung aja. Saya ada si papan. Saya ambilin dulu ya. Mana itu dia? Iya, di situ. Siap. Oke. Siap. Sebentar. Ya keren ya. Kalau dilihat tulisannya itu adalah surf or die. Nah, surf or die. Here we go. Ya, kita akan belajar nih. Ini saya, the monster. monster. Yeah, I'm a monster. So, right. Well, Oke. masih sama kan? Masih sama. Kita pedal. Kita pedal. Begitu dapat. Pertama, there's only two things that actually surfing is. What is it? First, calm down. Yeah, Don't be panic. yeah. Calm down, santai. Terus setelah itu nanti kalau udah merasa ditorong sama ombak, controlling. Oke. Jadi kontrol dulu papan, baru habis itu coba berdiri. Alright. Jadi caranya seperti ini. Tangan seperti ini. Dan nanti kalau udah terasa didorong sama papan, santai, jangan langsung berdiri ya. Habis itu langsung. Coba. Alright. Coba dulu, coba. Coba kita di. Yoi. So we go like this. Ya, coba berenang dulu. Berenang, sedikit. paddle, right? Tangannya position. Begitu dapat. Langsung up. Iya. Oke, bro. Alright. Siap. Let's go. Oke, langsung aja kita luncur. Let's go. Ready? Gimana, bro? Capek. Tapi bagus lah. Ya, saya udah lama nggak surfing. Ini seperti peringatan gitu loh. Jangan lama-lama nggak latihan lah, ibaratnya ya. So, thank you buat Mukhlis. Udah ngegembleng gitu. Pretty much kayak digampar gitu ya. Balik lo ke laut gitu. Oke gitu. So, Gimana rasanya? good. Lebih fresh? Pagi, Yoi. kena air, olahraga gitu ya. Tapi emang di sana tadi harusnya memang keras tuh lumayan. Iya, ini bahaya ini. Bahaya kan? Ya, kalau kita lihat itu di belakang kita, tadi ada karang, tumpukan karang tuh, ya. Itu di bawah itu arusnya tuh narik ke arah situ. Jadi kalau kita tidak hati-hati, tidak perhatiin kita surrounding gitu ya, kita akan terus kegeser, dan lama-lama hajar karang ya. Terus. Di sini emang lumayan pantainya agak keras. Jadi udah digembleng sama Mukhlis, sekarang giliran saya return the favor. Ya. Akan masak seafood, Wow. lobster sama cumi, suka kan? Oh my god, I love that. Oke, awesome. So kita akan masak lobster dan cumi. Alright, let's go. Wow, lobster. Lobster, man. Yeah, bro. Fancy. Fancy. So fancy.
Nih, siap masak nggak? Siap. Hah, langsung aja ya. Oke. Aduh, kan server nih. Server, masak seafood dong ya. Yoi. Nah, pasti udah bosen namanya ikan. Jadi kita gaya sekarang. Yoi. Nah, kita lobster. Wow. Jadi, ini buat di marinasi dulu. Ini kita bakar ya? Kita bakar. We gonna grill this, okay? Alright. Bawang putih. Ya. Ada garam. Mana dia? Nah. Terus cerita lagi dong soal surfing. Kan tadi udah diajarin secara lisan nih. Kle, anak Bali kan? Anak Bali. Bisa bahasa Bali kan? Bisa. Oh. Bagus nak mula anak Bali mas ini besar. Tapi singidang ini no, singidang surfing. Lah hati jadi nak Bali no. Baik ngidang bedek kan. Nice. Nah, no problem bro. Nah, jadi tadi tuh ngomong. Saya juga besar di Bali, orang Bali secara soul ya. Iya. Nah, cuman memalukan gitu, tidak bisa apa-apa surfing. Masih gini ada kayak misalnya kompetisi atau apa? Masih sekarang Bali udah jadi tempat internasional sport sih sebenarnya. Di mana nih? Khususnya di Kuta Bali itu. Nah, ini bantu liatin ya. Ya. Oh, gitu caranya. Grill aja. Oke. Begitu dia sudah luarnya sudah merah, nanti kita balik. Apinya memang agak-agak ketiup angin dikit. Terus nanti kita bikin seperti saladnya itu, sangat simple. Ini jagung udah dibakar. Ya. This is a sausage, sausage chorizo, ya. Cherry tomatoes. Jadi kita bikin ini ya dulu, dressing. Ya. Oke. Langsung kita. Kalau ini lobsternya memang harus gede ya? Ya akan lebih enak ya. Tapi jangan terlalu gede juga. Orang suka terlalu mispersepsi gitu katanya kalau gede banget pasti enak. Pasti enak gitu ya. Biasanya saya nembak nih di pantai nih. Nembak ini pakai harpun? Iya. Iya makanya kan. Makanya aku masak ini. Kadang-kadang bawa itu loh, Google tuh kita nyelam, cari. Nah ini minyaknya. Ya ini ada red wine vinegar ya. Jadi cuka anggur merah. Saya bisa bantu nih? Boleh, dibantu aja. Oke. Ada versi lain yang bawang putihnya ditumis sejenak gitu, tapi kita males langsung aja supaya lebih spicy. Tapi nggak terlalu pedas. Ini ngomong-ngomong, nah Chef udah lama nih nggak pernah ke Bali lagi ya? Saya sering Bali. Iya. Sering dari Jakarta sering Bali. Cuman memang kan waktu 97 ke 2010 ya. Saya besar di Amerika. 13 tahun di sana, nggak pulang-pulang. Nah, dulu besar di Bali tapi ya dulu ya. Dulu besar di Bali. Sanur di Sanur. Oke. Nah, itu udah dulu. Kayaknya udah dulu. Bantu liatin itu aja. Oke. Ini biar agak kemerah-merahan ya, Chef ya? Iya, betul. Kita angkat sekali-sekali. Nanti kelihatan udah matang atau belum ya. Oke. Ya. Nah. Set. Untuk cuminya nih aku ada bikin bumbu halus. Biasa, ini simple ya. Cuman bawang merah, bawang putih, ada cabenya.
Tumben nih saya masak nih. Gak apa-apa. Ya, jadi kan besok-besok kalau nembak lobster, ya. dapat lobster bisa lagi langsung buat. Oke, siap. Dapat ilmu nih. Jadi ada minyak sama minyak ikan aku ini kasih sedikit. Siap. Ya. Terus bubuk kunyit juga. Bubuk kunyit tuh. Kita masak kayak goboy aja lah. Ya. Nah, jadi base-nya atau basicnya. Yeah. Like what? First time. Nah, no worries, man. First time, Mas. It's easy. Yeah. Nah, ini udah masuk. Masuk bumbunya. Bagus. Di Bali itu sekarang di mana sih? Yang enak tuh? Kalau dari server semua sih sebenarnya Bali itu jadi basic untuk tempat singgah mereka. Kalau ada yang namanya WCT, jadi setelah mereka berkelana ada sirkuit dari Australia kesana kesini kan mereka biasanya kesini untuk ya charging their energy. Nah, tapi kalau yang which one is the best one? The best one is spot. The best from surfing is the WCT. So it's like a world champion tour. Is it? So yeah. Which beach? Bali. I think like the Bukit area. Bukit area tuh seperti ya kayak Uluwatu, Padang-Padang, dan ya. Masih ya, masih sampai sekarang itu jadi tempat destination para surfer dan memang di sana ombaknya sangat menantang. Nah, ini jadi singkat aja, set, ya. Kita kasih bubuk paprika lagi, dikit. Oke. Ini dia, tomat. Wow, nyam. Nah, ini biar tomatnya akan melunak, airnya keluar. Nah, nanti dia jadi seperti kayak kita bilangnya curry tapi tomato curry. Jadi curry bukan yang kare-kare seperti yang biasanya. Okay. Nah, let's see this guy. Wow, lobster. Lobster, man. Yeah, bro. Fancy. So fancy. But yeah, I love seafood though. Yeah, of course, man. Of course. You're a beach person. I live in the ocean, that's for sure. Exactly. Nice. Ini biasanya kalau cuma lobster aja ya, kalau dari bahannya. Atau apa gitu. Sebenarnya ini bisa kalau untuk ini ya, tentu udang bisa. Ya. Kepiting mungkin susah ya karena dagingnya kan. Okay. Nah, tapi kepiting bisa dimasak seperti ini. Ya. Nah, jadi kalau ini bisa udang, tentunya grill, ikan kan juga semua bisa kan. Gampang. Okay. Kalau pakai ikan gitu? Kalau ikan di grill yang ini bisa. Bisa. Yang ini bisa. Sip. Nah, cacar. Itu airnya udah keluar. Kita tinggal nunggu nyusut aja. Oke. Nanti kita cicipin, kurang ada garam atau apa. Ya. Masukin daun ketumbar nanti. Ya, grab that. This one done. This guy's done. This one done. Kita masak yang satu lagi. Yep. What should I put this? Just put it over there. One more. Love seafood. Nah, ini kita aduk-aduk dulu bentar. Kan, sih? Ya. Airnya keluar, air dari tomatnya. Kita biarin aja, tapi apinya kecilin. Ya. Supaya tidak terlalu gini dia, apa namanya, cuminya nggak jadi kenyal. Who's the best surfers now? Well, is it the Indonesian? Well, we got like so many. Kelly Slater still? Who's the best surfers now? Well, is it the Indonesian? Well, we got like so many. Kelly Slater still? I love Kelly's. He's still the best. You know, but he's not the champion this year, though. He's number 3 right now. Well, the circuit is gonna be good to pipeline away. So boys gonna do it over there. See what happens. They have like there's Kelly, Mick, and also Gabriel Medina. Okay. But I don't know the third one. I know Kelly. Yeah, but you know,
For Indonesian people, we have such a good surfer, like such a good surfer. Siapa? Top 3 Indonesian. I think right now we got Garut Widyarta, and then Dede, and Dede. Raditya Rondi. Itu aku nggak tahu. Yeah, he's actually our champion for the last 3 years. Yeah, Raditya Rondi. See, I'm into snowboarding. Snowboard. How is that? Because of the 13 years in the States. Yeah. Ya, jadi. Yeah, actually I went to the state before. Yeah. Yeah, just around 3 months ago. Okay. Ya, jadi mewakili Indonesia pas waktu itu. Surfing. Ya, surfing juga. Di Newport Beach. Okay, Newport. Newport Beach ya. Yeah. I used to live in Napa Valley, California too. Ya, jadi itu 45 menit drive ke atas, di atasnya San Francisco. Oke. Nah, jadi kita ada jagung dibakar, sosis chorizo, ya. Nah, langsung aja kasih tomat sedikit. Yep. Oh, that looks fresh. Yeah. So fresh. Simple, little. Yep. Salt, pepper. Nah, kita ada dressing yang tadi. Ya. Ya, basically red wine vinegar. Ya. Tadi kan. Ada garlic. Yep. Nah, bikin salad dressing. Cukup aja, basah tapi jangan sampai terlalu becek gitu. Orang-orang kadang-kadang pengen dressingnya yang banyak banget gitu kan, tapi sebenarnya nggak gitu juga. Gitu juga ya. Ini sebenarnya udah beres. Yep. Oke. Put it here. Great, is it good? Good. Turn it off. That is done. That's so quick. Easy. Ready sprout. Kita tinggal plating. Serius nih, memang bener ya. Apa tuh? Memasak, woi. You jagonya. Well, somebody have to be good at something. Oh yeah, you good at surfing. Yeah. Well, I only can do this, so. Alright, this is plate number 1. Put it aside. Sorry. Let's give them a little bit more of this. Wow. That's one. Ooh. That's so great. All right. Now this guy is good. Perfect. Hanya tinggal nyari warna sebentar. Yep. And we are good. Ada rongganya tuh. Ya. Jadi kita isi dikit rongganya. Lalu kita. Perfect. Ini matangnya asal ada merah, Chef? Kagak, enggak. Di luar itu memang kalau kena panas dia merah matang, tapi kalau kematangan kita lihat tingkat kekenyalannya. Okay. Jadi jangan sampai dia terlalu ini juga terlalu keras kenyal. Itu artinya antara kelamaan atau lebih ke ini kebesaran apinya, panasan. So. Oh, dari sana kita tahu ya. Tingkat kekenyalannya itu. Okay. Alright, we got 1, 2 is done. Yep. Oke. Hajar aja. Oke, mari kita coba. Kita gaya koboi aja ya. Yoi. Mana set. Let's try this. Wow. Enak sekali, Chef. Ya. Perfect. Good. Try this. Let me try that. Set.
Take that. Ambil ininya. You know what? She put to one of my favorite food. Seafood? Yeah. And especially this is so fancy. Yeah, that's kind of fancy. Yeah. That's why. Makanya kalau lagi nyelam. Well, anyway. Terima kasih banyak nih, Bang. Coba pakai This is ininya. so good, man. Let me try. Good. Oh, that's... Yeah, very good. Damn, bro. So good. Aku thank you juga loh, mau jadi kelinci percobaan. Thank you juga nih, udah ajarin. Ya, thank you tadi juga dikasih trik-trik surfing. Ya. One day, kalau lagi libur, Ya. pulang kampung lagi ke Bali. Let me know. Ya, Too easy. ya I know, right? Yep. Tinggal langsung bareng yuk ajarin, sabar tapi ya. 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 Nah, berasa di Ubud saya.